الضلالة والردى ومن الشك والعمى. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واطيعوا وراقبوه في السر والعلن ولا تعصوه، واعلموا ان الذنوب والمعاصي تضر في الحال والمآل، وان ضررها في القلوب كضرر السموم في الابدان. وما في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي، فبسببها أخرج آدم عليه السلام من الجنة، وأخرج إبليس من ملكوت السماوات، ومن سبب الذنوب أغرق قوم نوح وسللت الريح العقيم على قوم عاد، وبسبب الذنوب أرسلت الصيحة على قوم ثمود، ورفعت قرى الوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم قلبها الله عليهم فجعل عاليها سافلها. وأرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالزلل. فسبب المصائب والفتن كلها الذنوب، فالذنوب والمعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلوب إلا آمتها، ولا في أجساد إلا عذبتها، ولا في أمة إلا أذلتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها. والمعاصي آثار وشؤم تزيل النعم وتحل النقم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وشؤم المعصية بلغ البر والبحر، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن شؤم المعصية أنها تورث الذل وتفسد العقل وتورث الهم وتضعف الجوارح وتعمى البصيرة، وأعظم من ذلك كله تأثيرها على القلب، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أمبالتنو أمبي بركة دا سيتيكي مسالي ألمي ناي جومين كنا filibagatɔ tigi la Ala k'an kanna
n'a ye jɔn min nafili kananbaga to tigi la Ala k'an kisi ka bɔ fili ma. An bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fo n'a kɛra ale Ala kelen pe ye. An bɛ seereya k'a fɔ Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala ka jɔn do, Ala ka ciden do, Ala ka cidenw laban do, Ala ka cidenw ɲɛmɔgɔ do, Ala ka cidenw kuntigi do, danfɛn bɛɛ lajɛlen kuntigi Alakira Muhammadu kisi ani nɛɛma b'a ye. Ala ko a tɛ ciden wɛrɛ ci ciden min kɔ. Ala ko danfɛn min ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye. Ala ko danfɛn min ni Ala y'a ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ma, o de ye Alakira Muhammadu ka cidenya ye, kisi ani nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen. O bɛ danfɛnw na kuntigi ye ani danfɛnw na hɛrɛma ye ani danfɛnw na fusamanci. Ala ka cidenw laban ani Ala ka cidenw ɲɛmɔgɔ. Alakira Muhammad, Ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma, Ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa ka sahaba kolo gɛlɛnw ma, a ka sahabaw fɔlɔ, a filanan, sabanan, fo ka taa se naaninan ma, Abubakar, Umar, Uthman, Ali ani Alakira ka sahaba tɔw bɛɛ lajɛlen minnu n'u ni bɔra Ala ka diinɛ nɔfɛ, Alakira Muhammadu nɔfɛ, n'u joli bɔnna Ala ka diinɛ nɔfɛ, Alakira Muhammadu nɔfɛ, n'u tɔɔrɔla, n'u ɲanina, n'u y'u sigiyɔrɔw bila, n'u ye diɲɛ ko gɛlɛn bɛɛ dɔ y'u ɲɛ la, yaasa Ala ka diinɛ in bɛ sinsin cogo min dugumakolo kɔ kan ɲɛnɛmaya ka hɛrɛ kama. Ala k'an senda sahaba ninnu senda nɔ la ni Ala batoli ko ɲuman ye. Yaasa Ala ye fusamanciya min k'u ye duniya, yaasa Ala ye fusamanciya min bila u ɲɛ lahara, an bɛ se ka don u ka fusamanciya ɲɔgɔn kɔnɔ cogo min, Ala k'o sababu ɲuman k'an ye. An balima alisilamɛw, ittaqullaha ta'ala, n bɛ aw wele ka taa Ala ɲɛsiranɲɛ ma. A ye siran Ala ɲɛ dɛ, a ye siran Ala ɲɛ dogo la, a ka siran Ala ɲɛ bange la. Mɔgɔ caman bɛ siran Ala ɲɛ bange la nka u tɛ siran Ala ɲɛ dogo la dɛ. Ala ɲɛ siranɲɛ de ye a ka siran Ala ɲɛ dogo la, ka siran Ala ɲɛ bange la. Mun de ye ka siran Ala ɲɛ bange la? Ka juguman to yen kɛnɛ kan ka da kan i t'a fɛ mɔgɔw k'i y'a kɛli la, o ye ka siran Ala ɲɛ bange la. Mais i kelen ni juguman kelen mɔgɔ si ɲɛ t'i la, i bɛ yɔrɔ min dɔnbaga tɛ yen walima mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ t'i la, o tuma i banna fɛn, i tun ye fɛn fɛn to yen Ala kama, i kana y'a kɛli la, i bɛ ban ka ko bɛɛ lajɛlen kɛbaga ye. Ka da kan i dɔnbaga tɛ yen walima i dogolen don, komi n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka dogo Ala ma. Danfɛn dogoyɔrɔ tɛ Ala ma, danfɛn dogoyɔrɔ tɛ Ala ma. Muso dɔ bɛ yen, muminu muso dɔ, a taara se faama dɔ ma ka taa mago ɲini faama in fɛ. Faama in ye mago ɲini ni condition kɛ, komi muso in tun ye dakabana muso ye, ko f'a ka muso in sɔrɔ k'i tulon k'a la, n'a sɔnna a b'a mago dilan. Muso in tora taa ni ka segin o taa ni ka segin, a mago bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka sɔrɔ a ma don Ala kɔta kɔnɔ. Mago in bɛ min bolo o fana tora timinandiya la fo ale ka mago dilanli siri Ala kota de la muso in fɛ. A nana se yɔrɔ dɔ la, muso ko ko baasi tɛ, k'a sɔnna. A ye datugu muso da la, u fila. Sani a ka datugu, a ye salon datugu, so wɛrɛ bɛ yen k'o datugu, maa bɛ se ka bari mɔgɔ la yɔrɔ k'o da bɛ tugun, fo ka taa tɔ to chambre laban ye, so laban ye, a y'o fana datugu. N'a banna dɔ datugu la, muso b'a fɔ i ye nin datugu wa? A b'a fɔ n y'o datugu.
e salon datugu ye salon datugu ye veranda datugu nyo datugu ye shongona datugu nyo datugu ye fenêtre laja abta fenêtre belaja nyo be datugu ye da belaje da situgu malite ay abafa muso nya betugu asrola ki bolo daga dloki la ka dlo kabi bolo daga cruiser la muso ko ma ko dato e kelenye de ki motugu de ako muso ma ko dajme ko dami mbani alache dami mbani alache heli otuwa checholen tora fabe yere muso ko ma calmement mais fermement yeli dami mbani andaba mache yo dain tuwa minit luki boka dlon tora yere la ka kadluki yoronyini kadu mintum bolo dona krusi jalala ay krusi jalala sega nola ka sirika bamba ka fo musoyima non seulement mbi ni toye alaye wayna na mago mina me mago fana dilan kadaka nemmena ni dingoina ala kotaina jeneala nga netumba mbiri ngondogolendo bema nga nya dombi kafoni datu ni jembeche atobe to daminye ni motu ikadala ko jembenye bila kadaka sutura dande ala ye kominto sutura la wallahi ni ala mako ko to sutura la do mene wo kono ikake ite ba kelila faga soro kiboro ya jien lamini kala ka ala de to ko sutura masa wala de to ko lebu masa muna ala ya alkiyama to do da alqur'ane kono ko yawma tubala sarair ko alkiyama don to do be alkiyama doina o to jumenye ale ala ye to minda doina ko fara alkiyama to ga odi ko domi ale ala be gundo baw farasa domi gundo baw olu te secret d'état wede olu les secrets de la création et du créateur dont il est le seul détenteur, le seul assureur et celui a les moyens de la divulgation, de la propagation, de la dispersion, de la mise à la disposition du monde entier. C'est ce nom que Dieu a donné au nom du jour du jugement dernier, le jour de la divulgation des grands secrets. Jamais entendu, jamais connu, jamais vu. Ce jour-là, ces grands secrets seront étalés. Qu'Allah nous facilite ces jours-là. Qu'Allah nous facilite ces jours-là. Qu'Allah ne divulgue pas nos défauts ces jours-là. Qu'Allah ne mette pas au grand jour ce qu'il a laissé dans la discrétion pour nous dans ces bas mondes. Qu'Allah ne mette pas ça au grand jour. Car la miséricorde d'Allah est sans limite. Ambalma al-Islamou, angasra alanya dogola, angasra alanya bangela. Kuma tede kewale de do. Kuma mindo a nyesinente mogoto umade a nyesinendo iyere kunde ma bekelengelema. Ode kama adamadin haklima ikeleni ala kelen kuma okuma ni yebala ko jugumambe ki nyasama sege ala ma ikado ko mo nyetila me ala nyebila ni jugumambe ki dizukun sama sege ala ma ikado maw nyetila ala nyebila ni jugumambe ki senfla sama ki bolofla sama sege ala ma kadaka maw nyetila yoro min ala nyebila wa ni jiyebe yi sutura ni ala ilebura ni de kan ka hakilima la jo juma mamina bini labe akelife ne kan ka hakilima la jo ni ne kama be fo hakilima ma ko sera alanya aw sera alanya ala isranya fende ay sera alanya ala ni nyesranya de kaga kabaka dan fe yoro
ay sira ala ɲɛ n'aw siranna ala ɲɛ sira ɲɛ nafa bɛɛ lajɛlen ye aw de ta ye. An balima silamɛw, an ka bi walanda bɛ bolila fɛn min kan n'o de kama an bɛ ka wele ka taa ala ɲɛ sira ɲɛ ma, o de ye junubu ye. Les péchés, junubu, les péchés. Ala ko fɛn minnu kana kɛ a bɛ fɔ olu de ma ko junubu. Ala ko fɛn minnu ka to yen a bɛ fɔ olu de ma ko junubu. Ala ko fɛn minnu bɛ ale ala dimi a bɛ fɔ olu de ma ko junubu. Allahu subhanahu wa ta'ala y'an wele k'an k'an yɔrɔ janya ka bɔ junubu ma. A bɛ ban k'a fɔ an ɲɛna conséquence min bɛ junubu la, o de kama an kanu kama, adamaden kanu kama, adamaden hinɛna kama, adamaden diyaɲɛ kama, adamaden ka lafiya ɲinini kama, ala bɛ adamaden wele k'a ka yɔrɔ janya ka bɔ junubu ma. Ala bɛ sɔrɔ ka ɲɛfɔli daminɛ. Junubu, ni adamaden nɔrɔla junubu la, ni adamaden sabatira junubu kow kan, a bɛ na ni tiɲɛni min ye adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ, a bɛ na ni tiɲɛni min ye adamaden ka du kɔnɔ, a bɛ na ni tiɲɛni min ye adamaden sigida la, a bɛ na ni tiɲɛni min ye jamana kɔnɔ, a bɛ na ni tiɲɛni min ye adamadenya kɔnɔ, ɲɛnamaya kɔnɔ. Ala bɛ donni de la ka walawala a ka alikuranɛba kɔnɔna na. Ce n'est pas pour rien que Dieu, le révélateur du Saint-Coran, a révélé à son prophète bien-aimé Mohammed, paix et salut sur lui, les péchés et leurs conséquences sur l'humanité précédente. L'humanité qui nous a précédés sur cette terre. Quand cette humanité s'est investie dans les péchés, quand cette humanité s'est endurcie dans les péchés, Dieu, dans son noble Coran, à travers plusieurs versets célèbres, nous explique ces redoutables châtiments qui se sont succédés les uns après les autres, ces châtiments douloureux qui se sont abattus sur les communautés passées à cause de leurs péchés. Ces châtiments ont une valeur de dissuasion pour l'humanité présente. Ces châtiments ont une valeur dissuasive pour l'humanité future. Ce n'est pas pour rien qu'Allah a fait ces récits dans son Saint-Coran à l'endroit de son prophète, paix et salut sur lui, pour qu'à son tour, qu'il le communique à sa Ummah. Que sa Ummah s'éloigne des péchés, que sa Ummah ait peur des péchés et leurs conséquences. Sinon, sa Ummah risque de subir ce que les habitants précédents de la terre ont subi à cause de leurs péchés. Le Coran nous a été révélé pour ça. C'est pourquoi nous savons ce qui est advenu de tel ou tel peuple, ce qui est advenu sur telle ou telle communauté, qui pourtant ont marqué la terre par leur histoire. Mais ces communautés, ces peuples ont été finalement décimés de la terre à cause de leurs péchés. C'est le péché qui est au cœur du sermon d'aujourd'hui. C'est le péché qui est au cœur de la communication d'aujourd'hui. C'est le péché qui est au cœur de la crainte que la Ummah du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, doit avoir. Car les péchés sont à l'origine de la colère de Dieu. Et quand Dieu est en colère, les conséquences sont dévastatrices pour les créatures. Qu'Allah nous préserve de sa colère. Allah subhanahu wa ta'ala avec a kuma junubu ani junubu conséquences kan. Ako an fa adaman kale Allah ya dan aljanna de kono. Monde ya bo aljanna kono. Junubu. An fa adaman dana aljanna kono.
afurumuso amba hawa dana aljana kono nga kuma minna ala ye aljana fembe bla uka bulukan jirisun kelen pembe kuku yoro janya o jirisu indena ukana soma shetana nana kana anyarokin ka nyesi o jirisun kelen pe de ma comme na soro aljana na kono fento belajele ni fude don ke bago ko fola shetana nana do afurmuso de la amba hawa à son tour au cas soro ka afuruche convaincu li damne ka fo ni ala be ka fo ko angana tseni jirisun kelen pe ma iba soro nani nduni inde ko yere be aljana dia aljana ka secret be iba soro bebe ni ndela tura muso kuma kango il a commis l'irréparable mi manga ka yoke mamna yoke ala ko junubu te ka aljana kono an fa adama nimisarat ay yafadili ala fe ala ko nya farima mais it se ka to aljana kono ble junubu te ka aljana kono. Tu vas amorcer ta descente sur terre en compagnie de ton épouse. Désormais, vous allez vivre sur cette terre, sur la terre de ces bas mondes. Voilà pourquoi les fils d'Adam que nous sommes, c'est à cause du péché que notre production, notre reproduction n'est pas liée dans le paradis. Finalement, c'est dans ces bas mondes que nous sommes en train d'assurer la relève de l'humanité. Et c'est là, dans les conditions les plus pénibles que chacun sait. Mais la miséricorde d'Allah est toujours là pour nous faire connaître des moments de paix, des moments de tranquillité, des moments de plaisir, des moments agréables. Sinon, ce bas monde n'a pas vocation à la paix, à la tranquillité, au bonheur, à l'apaisement. Tout cela ne relève pas des vocations de ces bas mondes. Dieu te l'a fait héroï. Morochité qui l'a fait le Dieu ngono. Ibseka wati kumruni lafia de soro mais lafia kunta la jante Dieu kono ya. Kadaka alama Dieu dam mo ka lafia kono. No tumbe ke alakra Mamadou kisin nema baye. Saya sele ama ala emeleke Jibril abla kana fanya na kuna kadaye. Alebe Dieu kulube ke sanu e kadama abeto Dieu na. Ako Sayyidina Jibril katafu alayhi salam ko alaka aljana ale Muhammadu ale bo fe katime jiana kono fembela jelenga okuma ale sayade kan kadaka aljana te soroni masa alakra alayhi salam saya ma imposa kade saya jiani ni nafe ka jian toli proposition gae ay sayade ta ka alaka sarami melahara kadaka alakra bado kisi nema bae ko lafiya te jiana lafiya be lahara di lafiya be jonu ya lahara munu nyake ala e jiana yan ka to ala e jiana yan munu yu yere kundo kasola ala e jiana yan lafiya bolu de lahara na munu ye jien ken ni dingo ani yere sago keroy olute lafiya jiana yan lahara kerebete kadaka conséquences mu be junumbula ala be ka compter de akal Qur'an kono ala kra kisi nema baye aka nyefo amantoni ukado ko junubu junubu mangan ka ke al-islam ka taboloyi kadaka foy nyumanta la dunia lahara taka jigun ka temejiya taka iblis la'natullahi alayhi ala ka shaytan dangale ala batula bari kunye iblisi aka ala batu bonya kama jina dedo ala ya ta kata faram malakau ka aljana kono nana nga munya bo aljana kono ala kota jumenya bo aljana kono anfa adama hashidiya mamna ala ya anfa adama da aljana kono ala bane anfa adama danina ay iblis yamaru yakaga sujudu bi anfa adama iblis abana anfa adama hashidiya yamina atora ala ko de la hashidiya nanamina anfa adama hashidiya yamina bana ala tama ala ko ibe banetama
ne de y'i don alijana kɔnɔ i ye jinɛ de ye i tɔw bɛ diɲɛ na ye mais ne Ala ne de y'i bɔ diɲɛ in kɔnɔ yan ka n'i bila mɛlɛkɛw cɛla alijana kɔnɔ i ka Ala bato kama komi i warayara ne Ala ma i yadara ne Ala ma f'i bɛ ban ne Ala ta ma Ala ye Iblisa fana Ala ko Iblisa ma e fana ka alijana ko banna e b'i ka ɲɛnama e ka ɲɛnamaya tɔ a bɛ laban jahanama kɔnɔna la a fana y'a ɲini Ala fɛ n sɔnna i ta ma n tigi Ala nga i fana ka faveur kelen kɛ n ye i ka n to diɲɛ in kɔnɔ yan saya kana se ma ni i k'o faveur kɛ n ye Ala fana ko n jɛnna n'a ye n'i b'o de fɛ ne Ala tɛgɛlen don diɲɛ in na diɲɛ in tɛ ne Ala bolo foyi ye ne Ala ye diɲɛ in dan cogo min ne b'a dɔn diɲɛ in bɛ ban ten n'i bɛ diɲɛ de fɛ n'i to diɲɛ na fo ka taa se yomal kiyama ma nga i ka da la taga yɔrɔ fila kɔni tɛ la dɛ ni jahanama tasuma tɛ ani nɔfɛmɔgɔw a ko n tigi Ala n'i kɔni y'o fɛ ne ye ka ne to diɲɛ na yan ne kɔni bɛ don jahanama dɛ nga ni i ye ne gɛn ka bɔ alijana kɔnɔ adama min nɔfɛ n bɛ ko bɛɛ kɛ pour que ni adama n'a denw caman n bɛ ko bɛɛ kɛ pour que n kelen kana taa jahanama dɛ n'a caman bɛ taga dɛ a ko Ala ma n'i ye si kɔni di yan i ka dɔn jahanama in kɔni ne bɛ don nka n kelen tɛ don dɛ ni adama n'a denw caman bɛ taga o yɔrɔ de la a b'a fɔ ko ni adama n'a denw n'u bɛna jɛ u musow la n'u bɛna jɛ u denw na n'u bɛna jɛ u ka nafolo la n'u bɛna jɛ u ka fanga la n'u bɛna jɛ u si la n'u bɛna jɛ u ka kɛnɛya la Ala ye hɛrɛ o hɛrɛ k'u ye n'u bɛna jɛ a bɛɛ la o kɔrɔ ye jumɛn ye n b'a bɛɛ fan ɲuman dogo u la k'u bila bɛɛ fan jugu de développeli la o de kama n bɛ don jahanama dɛ mais je rentrerai avec une très forte délégation des humains dans l'enfer car je m'associerai à eux dans leurs épouses, dans leurs enfants, dans leurs fonctions, dans leurs maisons, dans tous les compartiments de la vie. Je ne les laisserai aucun répit. Je serai toujours avec eux en train de les manipuler, en train de les dévier, en train de les travestir, en train de les détourner du droit chemin. Je ne leur laisserai aucun répit dans ce bas monde. Pour que le jour de mon transfèrement dans l'enfer, que ma délégation soit impressionnante. Tous ces enfants d'Adam, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont répondu positivement à mon appel seront avec moi dans mon transfèrement dans l'enfer. Voilà la décision désespérée d'Iblis au moment de son expulsion du paradis. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel d'Iblis? Je ne pense pas, car nous sommes avertis. Le Coran nous a avertis, le messager d'Allah nous a avertis qu'Iblis ne doit pas être suivi, ne doit pas être écouté, ne doit pas être imité. Satané, ala ko gal ko ne bakono ko jugu site adamaden na ni setanate ko banate mo jugu ye wa adamaden yere kono jugu ya mse mbe adamadu ko ni site jugu ya ko jugu yere mi me adamaden na ko de setane o de Iblis ye a kona ma nyoro jan Iblis la nga nyoro jan ala de note ali musalaha taala akalikando kaba seko na donko beke yasa adamana den famba olu kana do aljana kono ale gena kabo aljana kono ale koni sonani jahannama tagay ngale ni adamana den chama betade. Sommes-nous prêts à l'accompagner? Sommes-nous prêts à répondre à son appel? Sommes-nous prêts à le suivre? Ça n'est pas une question de parole, mais c'est une question de faire attention à soi, de faire en sorte qu'on ne s'oublie pas, de faire en sorte
qu'on n'oublie pas que le Satan est là. Il est engagé dans notre détournement, dans notre déviation, dans notre dérive. Il ne nous laissera aucune chance. Qu'Allah nous préserve des méfaits du Satan. Qu'Allah nous éloigne des péchés. Qu'Allah nous éloigne de tout ce qui provoque sa colère. Allah subhanahu wa ta'ala halibi avec junubu kololo junubu conséquences aba dadar la ñogon ka akal qur'an ba kono alakra muhammadu ye kisi nema bay ako ale ala nimbe ko fe nu hanka mo alaka ci dem folo nuh alayhi salam ale ala e herbe ko ngam nu hanaka mo ye me kale ala dimu koro jiba minana duguma kolo kokan ka jiye be halaki asrala mun fe junubu asrala junubu de fe asrala junubu de fe ala e chiden chuma nuha e samba kele don ge ba do go sambi duru kaje ayo de ke abeka mo wele kata ala ka ci ala ka kuma kama o konna la kunna bora mobina ni na mashima soka kuma kama o ya ke yele ko fenyi ka ke naluma ye ka ke fotoye ka ke laglaga toye ka ke fembe fodo be ka bagrum flama mais kuma mina seganara madin wele la ka ta ala tama nute ka son ala ya foye ka ka fa ka mo ye ko atena me ale ala bna jiro jigi duma ko ko na bora ala nyesranya jomun tukura nabi no anko ko jimbe na te hali dugumene hali miseli hali finingise ji into toye abe fembe halaki yo fle fato kuma e yo fle la to kuma e fo kuma mina ala na ni jini ni mal korane ba nye fanya na ala jolle jien halakili kan kada juguma uga junubu kan ko ala ye san aye jiboro sira flabe ko ala yo de daele asira folo jimi be jinga bo sangabala ayo ji urubne daele ji flana ale ala keleme ka jimi amagazine dugukolo jugoro ayo fana vanum daele dugukolo fana be ka jugoro jiu olula boko lu poyi duguma kolo kokan ni ala te jom se ganinge. Quelle chance de s'échapper. Jinana kana jien mene. Kulu bonu ka janya jinyeni betunu. Fona bora ma binani min liman yara nabi Muhammad olutume kulu min gono o kulu ndoronde kisira. Mamina ala jien bela jelen halaki o mogo binani munun tukura nabi Nuhan alayhi salam ala sorolla ka ñenemaya korokoroya no olu ye diɲɛ bɛɛ halakilen kɔfɛ ka sababu kɛ mun ye ka sababu kɛ junubu ye non ala tɛ diɲɛ ni junubu sabatili ye dugumakolo kɔ ala tɛ diɲɛ n'a ye. Les péchés n'ont pas vocation à dominer la terre. Les beaux esprits sont là pour éviter cela. Jurumu man ka diɲɛ tigiya mina hakili dungew tigiw limaniya tigiw ala ye olu kɛ limaniya jɔnw ye de k'olu kɛ hakili dungew ye de yasa u ka wuli k'u jɔ tiɲɛnikɛlaw kana diɲɛ tiɲɛ bɛɛ ma. ala ye diɲɛ halakili fɔlɔ min kɛ junubu de y'a kɛ. ala tora diɲɛ halakili la halakili o halakili a bɛɛ sababu ye junubu ye fo kana se jamakulu dɔw ma n'o ye adukaw ye olu fana nana ala kota fara ala kota kan. ala ye mɛlɛkɛ kelen bila kana don dɔ la k'a ka n'i jɔ centre ville la ko dugumɔgɔw ka junubu bonyana junubu de bɛ farala junubu kan don o don bɛ fasi kɔrɔbɔ ale ala kotali la don o don bɛ fasi kɔrɔbɔ ale ala sɔsɔli la don o don bɛ fasi kɔrɔbɔ junubu la. ala ye mɛlɛkɛ kelen ci kana k'a ka t'i jɔ en plein centre ville. Un seul ange, il a été mis en mission par son Seigneur de venir s'arrêter au centre-ville. Cet ange, arrivé au centre-ville, Melekan est scellé, Dougou Tchamanjela. Allah est Melekan Yamoria Kaka Koulé.
kaka kule ko kelen pe kɛ meleke in ye kule ko kelen kɛ a ka kule kan daminɛ hala ma seconde damadama sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na a bɛɛ kunkoloso éclatera ni bɛ fɛn o fɛn na si ma to ni la dugumakolo kɔ kan les péchés sont passés par là les péchés sont à l'origine de cet autre châtiment, de cette autre destruction de l'humanité et de ce qu'elle possède. Junubu do dɛ ala tɛ diɲɛ n'a ye junubu k'i imposer k'o kana kɛ ɲumankɛlaw ɲɛna o kana kɛ ala ɲɛsiranɲɛjɔnw ɲɛna il faut que ɲumankɛlaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yasa juguman kana fanga sɔrɔ jugumankɛlaw kana diɲɛ minɛ u kana dugukolo minɛ n'o kɛra ala ko bɛɛ bɛ perdu parce que ko ale ala ye dugukolo dan a sanuman de ale tɛ diɲɛ n'a ye dugukolo tiɲɛbagaw ka dugukolo minɛ ka ban ka to dugukolo tigiya la k'ale tɛ diɲɛ n'o ye o de kama halaki bɛ na wa ni halaki nana wolomali t'a la bilen dɛ ou bien ɲumankɛlaw b'u cɛsiri ka jugumankɛlaw kɛlɛ n'u y'u sigi k'u lajɛ dun ni halaki nana wolomali t'a la bilen dɛ o tora o de la fo jamakulu dɔw nana luti ka mɔgɔw les PD ala yɛrɛ kabakoyara k'ale ye cɛya dan ka musoya dan ka ɲɛnɛmaya ka reproduction n'o ye ɲɛnɛmaya ka buguni ye k'o siri cɛ ni muso la nka ko cɛ ka cɛɲɔgɔn kɛ muso ye muso ka musoɲɔgɔn kɛ cɛ ye k'ale ala ma adamadenya da o kama dɛ tuma min na luti ka mɔgɔw de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye dugumakolo kɔ kan ka k'o kɛbaga ye Allah ko trop c'est trop. Trop c'est trop. Le peuple de Lut, vous avez exagéré. Vous avez dépassé toutes les limites de la perversion. Vous avez dépassé la ligne rouge. Les hommes prennent des hommes pour leurs femmes. Les femmes prennent les femmes pour leurs hommes. Ceci est une perversion inacceptable. Dieu a envoyé 4 anges. Il a dit à ces 4 anges, venez dans la ville vers le crépuscule, passez tranquillement la nuit. Au moment du Fajr, vous recevrez des ordres de votre Créateur, de votre Seigneur. Ces 4 anges, mais les banani, ala yubla kukanasi, lutika mwoga dukukono. Kab nubla mission na fajiri manase. Ni meleke banani nana. Utora dukukono fo fajiri. Mwamina fajiri sera, ala ko meleke banani ma, kuka dukukolota, kayeleni dukukolo ye sanfe. Meleke banani nye dukukolota kayelena ye sanfe. Kumamina usirani dugukolo ye sanfe, ani fen feme dugukolo kokan, adamadenw dan fen kuluhun bɛɛ hali dugumɛnɛ foyi fɛn fɛn bɛ dugumakolo kɔkan u yɛlɛlara bɛɛ ni dugukolo ye sanfɛ tuma min na u sera ni dugukolo ye sanfɛ u ko an tigi ala an ka mun kɛ ala k'u ma a ye dugukolo dafiri a ye dugukolo dafiri fɛn fɛn b'a kan ni ala t'a fɛ k'a si ye ɲɛ la. L'homosexualité est impardonnable. C'est un péché ultime. C'est de la souillure. C'est de l'abomination. C'est la fin de l'humanité. Dieu a dit que c'est la ligne rouge. Odekama balma islamau. Nauya yeko jien mara de beka di pedeuma. Ko jien mara de beka di pedeuma. Pedeu de be jamanaw mara sisan. Pedeu de be jamanaw ɲɛmɔgɔya ta. Pedeu de be jamanaw gouvernement ta. Pedeu de be ka hali église Vatican o ta. Kada ka kumakan min bɛ ka fɔ kɔnɔ bi hali chrétien yɛrɛ tɛ o yɛrɛ chrétien yɛrɛ ɲɛnamini na fo ko olu yɛrɛ t'a dɔn sa ka mun de faamu. Chrétien ɲɛmɔgɔba yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ duwawu kɛ pedeu ye. O bonyana chrétien to yɛrɛ hakili ma. Ko olu fana ye duwawu ko kɛ tuguni. O yɛrɛ bɛɛ bɛ mɔgɔ bɛ kibaruya lamɛn bɛɛ tulo b'a la o bɛɛ ɲɛ b'a la o.
église dama mingo kute unyemoko ka kumaga na memble parce que kute dine kele na ble o ka jare betlo bala parce que ko nyemoko ka tabulo ko lutununa o ka chrétien ha kono nimbe munye juman kele o be ka o ka lien tissé ka diemina chugomina juman kele o be ko ka lien tissé fu ka diemina chugomi ka jugo dien be ku nyogoni no te ute sigi ute nyina utadabla nyena maya tobi sigi ko lufla ni nyena ala ko minga na kere fio yodi nyena maya to mangi sigi ko lufla. La sagesse nous dit, la sagesse nous apprend. Ce n'est pas ceux qui font le mal qui détruisent la terre, mais ceux qui les regardent sans rien faire sont les vrais destructeurs de la terre. Comme on me dit que lutter du golo tient braille, ou lutter bien tient braille, mais moi mi bolo croisé kou la je min kadu ko ke ko lutter de bien tient braille. Il faut que les beaux esprits se donnent la main, se liguent, se mettent debout. Les beaux esprits, il y en a partout, dans toutes les sociétés du monde. Les valeurs humanitaires transcendent les religions. Les valeurs, les grandes valeurs de l'humanité sont des valeurs universelles. L'humanité ne peut pas laisser les transgresseurs détruire l'humanité. Il faut que le bon côté de l'humanité résiste, que le bon côté de l'humanité se mette debout et que le bon côté de l'humanité sauve l'humanité. Sinon, ce qui est arrivé au peuple de Houd, de Lut, peut arriver à tout moment à n'importe quel peuple sur terre, dès lors que le mauvais chemin ait pris le dessus sur le bon. Qu'Allah nous préserve des conséquences des péchés. Qu'Allah nous préserve des conséquences des péchés. Allah kana anto djien junubu kela ubulu. Allah kana andi djien junubu kela boma. Mumba kaka adamadiya tien, ka nyenemaya tien, ka dambe tien. Allah kana djien tigiya duma. Na bubulo Allah ka bubulo, Allah ka segi. Allah ma ka segi Allah dombawma. Ka segi adamadiya dambe dombawma. Ka segi adamadiya hikma dombawma. Ka segi adamadiya bunye bagawma. Allah kana adamadiya buruja. Allah kana adamadiya buruja. Allah kana adamadiya buruja. Allah ka adamadiya kisi. Allah ka adamadiya tanga. Allah ka ngadine kisi. Allah ka ngadine tanga. Allah ka anjo naka dine. Allah ka anjo ni jogo nyumanya ye. Allah ka anjo ni sabati ye. Allah ka anjo ni barka ye. Yasa Allah yi barka siri baranyuma mununa barka bise katuango ko bela jelena. Allah ka sabati dine. Allah kan ban, Allah kan labani dine nye. Nambe se alama akasro ala jenembe amma ala ko kanye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله
نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.